আমি এসে গেছি, তোরা পালিয়ে যা। নিয়ে চলে এসেছি আবারও একটি স্পিকার চেক। তার আগে অবশ্যই আপনাদের একটি ভোকাল শুনিয়ে দেব, তারপর শুরু করছি হামিং ভাইব্রেশনের তাণ্ডব। চেক দিস ভোকাল। জীবনের জুয়া খেলায় হলো আমার কাজ। চিত্ত ভাই ইউটিউব চ্যানেল সোনারপুর থেকে। বন্ধু তোমার শপথ আমি নিলাম আজ। দুনিয়াতে আর থাকবে না তো দুশ্মন তোমার, প্রতিশোধ 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 আমি নেব আজ, আমি নেব আজ। জীবনের জুয়া খেলায় হলো আমার কাজ। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर में नहीं मेरे हम जैसे ऐसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। 9, 10, 11 आपका क्या नाम है? अरे क्या बना रहे? सर आपके साइज की मिलेगी नहीं यहाँ। आप एक काम करो, आगे से जो है राइट ले ले। बस बस, अबे इस अड्डे का मालिक कौन है? बेंचो ए जी गाली दे रहा है कोई। अरे क्या बोल रहा है? बहिन चोट बोल रहा है। हाँ? ए जी भाग कह रहे हैं? रेट नहीं पड़ा, कस्टमर है। अरे भैया जी रुकिए तो सही, काहे भगा रहे हैं? अबे रुक मादक चोट। ए जी मादा चोट बोल रहे हैं। सर फेरा हुआ है, रुक जा भोसड़ी के। ए जी भोसड़ी के बोल रहे हैं। चुप कर कुंटा, चुप कर। मगर लाडले गो 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 गो। চিত্ত ভাই ইউটিউব চ্যানেল সোনারপুর থেকে। One step, game start. One mistake, game over. अरे क्या बना रहे? दिनू भाई म्यूजिक प्रोडक्शन उंदा থেকে। जवानी तोरे कर दे, सामान तोर फाड़ दे। जवानी तोरे कर दे, मार के बेल फाड़ दे। जवानी तोरे कर दे, सामान तोर फाड़ दे। सामान तोर फाड़ दे, फाड़ दे। मेरा नाम तो आपकी गोद में बैठा हुआ बच्चा भी जानता है, लेकिन मैं वो सूरज नहीं जो रोज निकले। मैं कभी कभी बाहर निकलता हूँ, जब भी निकलता हूँ तबाही मचा देता हूँ। मगर लाडले गो 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 गो।
ও মারে, এরা কারা রে? এ তো একদম কচি মাংস। একদম ব্রয়লার চিকেন। চল চল, আজ আর সময় নেই, পরে একদিন জমিয়ে খাওয়া যাবে, ফিস্টি হবে। আমার সাথে কম্পিটিশন করতে এলে এরপরে শিখো অ্যাপ ডাউনলোড করে সেখান থেকে কি করে কম্পিটিশন করতে হয় আগে শিখে আসবি, তারপর আমার সাথে কম্পিটিশন করবি। অ্যাপটার নামটা মনে থাকবে তো? শিখো অ্যাপ। দিনু ভাই মিউজিক প্রোডাকশন, ওন্দা থেকে। Dinu Bhai Music Production, Unda Theke.